नमस्कार। आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम मटर तरकारी करवा। परिवा खाई खाई विरक्ति लगलानी, केते परिवा खाइब आ सबुदिन काटे कर एगुड़ा सब विरक्ति लगलानी। आज मु मटर तरकारी बनई से आपण मान सहित सेयार करछि। मु मटर नहीं 1.5 कप मटर नहीं भिजे देछि भल किना 4-5 घंटा भिजे दादा लुण पकई भिजे। एबे मु ताको धोईकी प्रेसर रे दूची आउ गोटे गिना बड़ गिना रे टिके पानी दे देबी। आधा लीटर पाखापाखी आउ 3टा आलू पकईछि। एठी मु नेछि 2टा पियाज आउ गोटे रसुण आउ इंचे अदा। पियाज को चोपा छड़ाई दबा, रसुण चोपा छड़ाई दबा, अदार चोपा छड़ाई दबा। मटर मु बसे देछि सिझिबा पई 3-4टा हुइसिल दे दबा। ताको टिके भल किना सिझी जाए कहीं आम घर टे सिझा माने मटरटा टिके बहुत सिझी गले भल पाते तेणु मुझे 4टा हुइसिल दे देबी। एबे मु आ भितर पियाज फियाज छड़ाई दूची, पियाज रसुण अदा सब छड़ाई दूची, बिलाती काटी दूची। आउ जेहेतु पूर्णिमा भी अछंती से भी खाइबे, तांकर दांतरे हबनी, तांको 75 एभव एज हब। तेणु आमर टिके मटरटा बेसी सिझे तेणु मुझे 4टा हुइसिल नहीं। जदि आपण मानक टिके कम सिझा दरकार कि गोटा गोटा दरकार आपण 2टा हुइसिल देबे। जेहेतु 4-5 घंटा भिजी आराम से सिझी भिजिला बेले टिके लुण निश्चिंत पकेबे। लुण पकेले तरकारी टेस्ट आसी जाए। ये रसुण चोपा छड़े ना मुझे बाटिबिनी, टिके दरदरा छेची नेबी। किंतु मुझे हेमदस्ता कि कुटा किसी व्यवहार करनी। देखो तले धोई धोईदबा। अदारे टिके बाली लग जाए तेणु भल किना टिके धोईदबा। पियाज रसुण सब वर्षा दिन टिके कला कला देखा जाउछि तेणु एगुड़ा सब टिके धोईकी रखिदबा। एबे आमे सब काटी नबा। ग्राइंडर जार आनिकी तादा टिक टिक करके पकेदबा आ टिके अल्प बुलेई दबा, जहा द्वारा सी ना बाटी हबो ना बेसी बड़ बड़ रहइबो। एमती अदा छेचिला भलिया हे जिवो। देखो मैं काटी देछि, अदा को भी टिके काटिकी नै जिबा। मुझे फाड़े पियाज नहीं बड़र, गोटे बड़ पियाज गोटे छोट पियाज नहीं। छोट पियाजटा को पूरा छेचिबा पकई देछि। आउ अधा पियाज मु रखी काटिके पकेबाई गुड़ा छेचिबा पकई देछि। पियाजर भुंडीटा निश्चिंत बाहर करेंगे कहीं कैंसर कराए बोली मु एक्चुअली सठिक जानी, किंतु मु शुणी जेटा कैंसर होची। तेणु आम जदि शुणी से सठिक हो कि भूल हो से आम बाहर करदेले गला। मु ठीक से जानी यहाँ कि मु बाहर करती पियाजर भुंडीटा। ये पीसी हो जाइए ना गुंड हो ना खंड अच्छे। एबे आमे कड़ाई बसेबा। कड़ाई तेल देदबा। मुझे सोरिष तेल व्यवहार करछि। सोरिष तेल टिके एमती देसी तरकारी जोटा आमर हुए से सोरिष तेल भल लगे। मुझे सब रिफाइन सोरिष तेल मिसईकी निए, किंतु आज ये सोरिष तेल नहीं। बेले बेले एमती भी निए। एबे 2.5 चामच तेल नहीं। एथिरे आमे टिके डालचीनी, गुजराती आउ 2टा लवंग, 2टा तेजपत्र पकेदबा बास्ना पाई। टिके जीरा भी पकेदबा। ये सब को खाली पकेदबा परे तापर आमे प्याज पकेदबा। गोटे गुजराती, 2टा लवंग, 2 खंड डालचीनी नहीं। आपन एटा ऑप्शनल अच्छे, आपन को इच्छा आपन यदि बाटिकी भी पकई पारे। मु किंतु खंड पकईछि। ये पियाज पकई दूची। पियाज जो काटिकी रखिथे ताको पकईदबा।
ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ପୁରୀ ମାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଖାଇବେ। ତାଙ୍କୁ 9ଟା ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ସେ ରାଗିଯିବେ, କହିବେ ତୁ କେତେ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ତୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିବୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ରୁଟି କ୍ଷୀର ଖାଇଦେବି, ଏମିତି କହିବେ। ମୁଁ ତ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେଉଛି। ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି। ଏବେ 8:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ପୁଅକୁ ପଢ଼ଉଥିଲି ତ, ତେଣୁ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ରୋଷେଇ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ମୁଁ 9ଟା ପରେ ହିଁ ରୋଷେଇ କରେ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଖାଇବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ଆମେ ବିଲାତି ପକାଇଦେବା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁତ ଲଙ୍କା ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ତ ଲଙ୍କା ପଡ଼େନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ପକାଇନି। ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେଇ ଗୁଣ୍ଡରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇବା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁତ ରାଗ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ହିଁ ପକାଇକି ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଆଳୁକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଳୁକୁ ଏବେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କାଟି ନେବା। ଟିକେ ହଳଦୀ, ଟିକେ ଲୁଣ ଏଠି ପକାଇଦେବା। ହଳଦୀ ଲୁଣ ମୁଁ ସିଝିବାରେ ପକାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଯେହେତୁ କଲର୍ ୟୁଜ୍ ହେଉନି ଟିକେ, ତ ମୁଁ ହଳଦୀ ଏଠି ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ କି କଲର୍ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରେନି। ଗୋଟେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି, ତାକୁ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ତରକାରୀରେ ପକାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଚାଟ୍, ଚାଉମିନ୍ ଏସବୁ କଲେ ଟିକେ ଟିକେ ମସଲା ପକାଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ମସଲା, ବାହାର ମସଲା ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରେନି। ଏବେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେବା। ମସଲା ତା ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ମୋ ମା କହିଛି କି କଡ଼େଇରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ମସଲାଟା ଟିକେ ଖଡ଼ିକାରେ ଲାଗି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ମସଲା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଟା ହିଁ ମନେ ରଖେ, ଆଉ ସେମିତି ହିଁ କରେ। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ବି ସତରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରୋଷେଇ କଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ତେଲରୁ ପୁରା କଡ଼େଇରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଆ ଦେହରେ ପକାଇଦେବା, ଟିକେ କଷିଦେବା। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା କଥା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ, ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ମୋର ବହୁତ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ମୋର 3000 4000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମଟର ତରକାରୀ, ମଟରକୁ ଢାଳିଦେବା। ଆଳୁକୁ ଟିକେ କଷିଦେଲେ ମଟରକୁ ଟିକେ ଏଥିରେ ଢାଳିଦେବା। ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଇଏକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଆମେ ଆ ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ମଟର ତରକାରୀ ଏମିତିରେ ଟିକେ ବସିଯାଏ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଫିଟି ଯାଇଛି ମଟରଟା, ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ବେଶୀ ବସିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତରକାରୀକି ଏମିତି ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦିଶୁଛି, କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି କଲର୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ନାଲିଆ ନାଲିଆ ତରକାରୀ ସବୁ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ତ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ଟିକେ କଲର୍ ବାଲା ତରକାରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ଆସେ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ କରେନି ବିନା କାରଣରେ। ଆମେ ଟିକେ ଯାହା ଖାଇବା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଏମିତିରେ ବି ତ ଆମେ ସାର ମସଲା ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ମଟର ତରକାରୀ। ମୋର ଧଣିଆ ପତ୍ର ବି ଆଜି ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଏମିତି ହିଁ ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।